Y hoy en el tema fe audaz, And today in the topic of audacious faith, vamos a utilizar como versículo base we're going to use as the base of verse Mateo 17:20. Matthew 17:20. Yo sí necesito que empieces a contarme el tiempo ahora. Mateo 17:20. Matthew 17:20. Y yo quiero que ustedes se pongan de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. And I want you to stand on your feet and we're going to read the word of God. Y yo oro en esta hora And I pray at this hour que se cancela toda distracción del enemigo. that I cancel out every distraction from the enemy. Yo declaro en esta hora mentes alertas, I declare at this hour that minds that are alert, corazones abiertos hearts that are open a recibir la palabra de Dios. to receive the word of Y God. yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, And I declare in the powerful name of Jesus, nombre que es sobre todo the nombre, name that is above all names, que esta congregación completa, that this complete congregation, que no se queda ni uno, that not one will be left que no out, salgamos de aquí en este día that we will not leave this place today caminando walking en una fe in a faith audaz, audacious, que no haya that there be no one, demonio, no que demon, no haya tribulación, no tribulation, que no haya prueba, no trial, que no haya situación no situation que nos desvíe, that makes us go astray que nos detenga. or detains us. Y yo declaro en esta hora And I declare at this hour que salimos that we leave this place empoderados empowered a seguir to avanzando continue to advance contra viento y marea against wind and wave por nuestras familias, for our families, por nuestro ministerio, for our ministries, por todo lo que tiene nuestro nombre. with everything that has En our el nombre name. poderoso de In the Jesús. powerful name of Y el Jesus. pueblo de Dios And the people of dice, God say, el pueblo de Dios dice the people of God say, que cuando tú dices amén, when you say amen, it's like you catching that for you. lo estás agarrando, Agarrando recibiendo. para ti. You're No lo receiving dejas it for you. flotando. Don't leave it No lo dejas floating. gravitando en el Don't let it be ambiente. gravitating Tu in the amén, tú te atmosphere. crees que es simplemente una palabra. You think your amen is just another Tu word. amén tiene poder. Your amen has Un power. amén es sí, ahí, eso es para mí. Your amen is yes, Sí lo that's creo. for me. I believe Sí se that. manifiesta. Yes, that's Y el pueblo de manifested. Dios dice, And the people of God say aleluya, Mateo 17:20. in Matthew 17:20, Jesús le dijo, and Jesus said to them, por vuestra poca fe, because of your little faith, porque de cierto os digo, I tell you the truth. que si tuvieres fe como un grano de mostaza, If you have faith the size of a mustard seed, diréis a este monte, you can say to this mountain, pásate de aquí, move from here allá, to there, y se pasará, and it will move. y nada And nothing os será will be imposible, impossible. y nada And nothing os será will be imposible. impossible for Y hoy you. nos vamos a enfocar en tres frases: And today we're going to focus on three phrases: poca fe, little faith, grano de mostaza, grain of mustard, y nada os será imposible. and nothing will be Di impossible. conmigo, poca fe, Say with me, little faith, grano de mostaza, grain of a mustard y seed, nada os será and imposible. nothing will be Se impossible. pueden sentar, You may amados. be seated, brethren. Y esta fue la respuesta que Now- Jesús le dio a los discípulos Now this was the response that Jesus gave his disciples cuando los discípulos when the disciples no pudieron reprender weren't able to un rebuke demonio a demon de un joven. of a young El man. padre trae al joven a los discípulos The father brings the young Y los- man to the disciples, y los discípulos no pudieron reprenderlos. and the disciples weren't able to rebuke him. Y ante la situación And in the midst of the de que situation los discípulos no reprendieron, no pudieron reprenderlo, el demonio del joven, that the disciples weren't able to rebuke the demon out of that young man, los jóvenes, los The- discípulos, perdón, the disciples, dice la palabra the word of en God Mateo que se says pusieron aparte that in Matthew that they put themselves y le aside preguntan a Jesús, and they come to Jesus and ask him, ¿por qué yo no pude reprender los demonios? why wasn't I able to rebuke ¿Qué this pasó demon? si yo estoy contigo? What happened if I'm with Yo you? creo en ti. I believe in you. Te he seguido en todos lados. I have followed you ¿Por qué no everywhere. pudimos nosotros reprender ese demonio? Why weren't we able to rebuke this demon? Y Jesús le dijo, por su poca fe. And Jesus said, because of your little faith. Y me encanta la palabra del Señor. And I love the word of Porque God. cuando tú
lees un poquito más arriba, Because when you continue to read tú te forward, das cuenta, you realize ay, que esa situación that situation, indignó a Jesús. it ignited Jesus. Esa situación That situation, molestó a Jesús. it bothered Jesus. Porque leemos en el versículo 17, Because we read in verse 17, cuando el Padre le dice a Jesús, when the Father tells Jesus, mira, he says, look, lo traje a tus I discípulos brought him to your y disciples. no pudieron reprender ese They demonio. weren't able to rebuke this demon out. Jesucristo dice, Jesus said, oh generación incrédula, he says, oh, in unbelieving generation, oh generación incrédula y Oh, perversa, unbelieving and perverse generation, ¿hasta cuándo until when he de estar con vosotros? that I will be with you, ¿Hasta cuándo until when os he de soportar? that I should support you, ¿Hasta cuándo until when voy a soportar tu am I incredulidad? going to continue to Chico, take all estás your viendo lo unbelieving? que hago. Estás viendo lo que Are hago. you seeing what I'm doing? Estás viendo mi poder. Are you seeing my Estás viendo power? mi caminar. Are you seeing my ¿Hasta walk? cuándo voy a soportarlos? Until when am I going to continue to support you? Y eso And that me da evidencia gives me evidence de que Jesús that Jesus, tenía una chispa de boricua. he had a Puerto Rican fire, Se le salió el boricuazo. and the Puerto Ricanness came out of him. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Until when will I continue to Jesús support se you? indignó. Jesus got ignited. Uh, Se indignó. Felt- No, felt indignation. indignation. Like, indignación. He Que got se upset. molestó. He got upset. Se molestó He got upset ante la situación before the situation que los discípulos no pudieron that the disciples weren't able to reprender los demonios. rebuke the demons out. Lo que nos enseña, iglesia, And what this shows us, church, Dios está buscando fe en nosotros. that God is looking for faith in us. Dios está buscando una fe real, God is looking for a real faith, una fe audaz. an audacious faith. Cuando todo está bien, todo el mundo puede creer. When everything is going well, anyone can believe. Porque la fe audaz se manifiesta But audacious faith is cuando todo manifested está oscuro, when everything is dark, cuando todo está contrario a las promesas. when everything is in contrary to Donde esa the restauración que Dios te promises. dice que va a hacer en tu matrimonio, Where's that restoration that God says He's going to be doing in your marriage? tú la ves por Júpiter. You see it all the way by Jupiter. Cuando esa libertad que tú dices que el Señor dice que va a hacer sobre tus hijos, And when you hear of that liberty that God says that He's going to have over your children, tú la ves más lejos cada día más. you see it further and further every day. En esos momentos But in those moments es que tú y yo that you and I, tenemos que levantarnos we need to rise en up esa fe audaz in that audacious y no faith provocar and not provoke que Jesús diga, that Jesus would say, ¿hasta cuándo te tengo que soportar? how much longer should I have to Sino support you? provocar un contentamiento en el Padre, But provoke a gladness in the Father, en el Hijo in the Son, y en el Espíritu and in the Santo. Holy Spirit. O sea que Jesús está buscando, el cielo está buscando So you see, Jesus is looking, heaven is looking, que tú y yo operemos so that you and I en operate una fe audaz. in audacious Por faith. eso la palabra dice That's why the Word of God que sin says fe that without faith, es imposible it's impossible agradar a Dios. to please God. Pues eso fue lo que pasó. But you see, that's what happened. Los discípulos no pudieron. The disciples weren't able to. Dios se enfogona. Jesus gets upset. Les dice, ¿hasta cuándo te tengo que soportar? Until when do I have to support you still? Jesús va donde el Padre. Jesus Va donde el Padre. goes into the Father, Coge al Hijo the Son, y se liberta el Hijo. and the Son is set free. Ahora entonces, Now then, cuando Jesús le dice a los discípulos, when Jesus tells the disciple, por su poca fe, because of your little faith, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, because if you had faith like a mustard seed, tú le dirías a ese monte, vete para allá, you would tell that mountain, go from here to there, y él se va, and the mountain will be moved, y nada, and nothing o será imposible. will be impossible. Y yo me imagino Now I iglesia, imagine, a church, Pedro, Peter, a Tomás, Thomas, a Juan, John, a Santiago. James, O sea, Jesús se molesta, Jesus being upset nos dice and telling them, que hasta cuándo nos tiene que soportar. how much longer do I have to support you, Mira, oye, cómo nos trata. stand you, frustrated? Y nos dice And he tells us, que porque tuvimos poca fe, but because we had little faith, no pudimos reprender el demonio. we weren't able to rebuke the demon. Pero me dice entonces But then he tells me que mi
fe tiene que ser, que mi fe tiene que that my ser faith needs to be como un grano de mostaza. like the size of a mustard seed? Eso no me tiene lógica. That doesn't seem to have any logic. Porque si Él quiere que yo tenga mucha fe, If I have a lot of faith, porque me está diciendo que tengo poco, or he's telling me I have little, como que Tomás, but like Thomas, ¿tú no crees que Él debe haber dicho, he would have said, cuando tenga fe, when I have faith del tamaño de un elefante, as the size of an elephant del tamaño de un rinoceronte? or the size of a Pero me rhinoceros, está diciendo que tenemos poca fe but he's telling me that I have little y faith, me lo está comparando, and he's comparing it ay, Indira, con la semilla, to the seed, una de las semillas one of the más seeds, pequeñita the smallest que existe that en el exists planeta Tierra. and the planet Earth. No tiene lógica. It doesn't have any logic. No entiendo, me imagino los discípulos, no I don't entiendo. understand, and I can imagine Oh, the pues disciples dile al that que está a I tu don't lado. understand, but tell the person Dile al next que to está a you. tu lado en Tell esta the hora. person next to you at this hour. Escúchame. Listen to me. No se trata del tamaño. It's not about the size. No se trata del tamaño. It's not about the Se size. trata de la potencia. It's about the Se trata power. de lo que carga. It's about what it's Se carrying. trata de la esencia It's about the essence de la semilla. of the seed. Yo me imagino ellos rascándose la cabeza. I imagine them scratching their ¿Cuántos heads. se lo pueden imaginar? How many of you can imagine that? Poca fe. Little faith, Pero me dice que tiene que ser but he tells me it has to be the size? chiquitita. A little. ¿Cómo es esto? How was this? Porque se trata, te repito, Because it's about, and I repeat to you, de lo que carga, of what it carries, del potencial que hay. of the potential that it has. Eclesiastés 7:8 dice, Ecclesiastic 7:8 says, mejor es el fin it's better the end que su principio. than the beginning. Hoy el Señor nos viene a decir en esta hora, Today the Lord comes to tell us no at this hour, desprecies, amado. do not overlook No desprecies lo beloved que one. tú ves pequeño. Don't overlook what you see No as desprecies small, lo que tú ves pequeño. Don't overlook what you No think is desprecies small. lo que viene de Dios. or what comes from God. Porque se ve pequeño. Because it looks little. Ay, 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 ay. Porque eso carga un potencial. Because that carries a potential. Porque se trata del potencial. Because it's about the Se trata de potential. lo que vamos a producir. It's about what we're going Se to trata de lo produce. que vamos a desarrollar. It's about what we're going to develop. Jesucristo no se volvió loco. Jesus didn't go crazy. No estaba confundido He wasn't confused al decir que porque la poca fe in saying that little faith, era el porqué de que ellos no podían operar, in which is the reason why they weren't able to operate, y el compararlo con una pequeña mostaza. and comparing semilla. it to the seed of a mustard. Él no se equivocó y lo vamos a ver. He wasn't mistaken by saying that. We're going to see that now. Él no se equivocó He was not mistaken. y vamos a verlo por su palabra. And we're going to see it now through his Y word. leemos que él le dijo nada o será And imposible. he tells them nothing will be Y me impossible. encanta, ¿verdad? Porque cuando vemos el tiempo de And I- este verbo será, And I love this because when we see this word and the meaning of it, that it shall y be, escucha, esto es bien vital, iglesia, para que podamos entender and listen to this because this is very vital so that cómo we can tú y yo vamos understand a operar en fe audaz. how you and I will be able to operate in audacious faith. Será es un verbo To be is a verb que está en un tiempo that it's in a time, futuro. future. O sea, esto nos indica So this indicates que tiene que entrar será, so that it needs to enter in that to be, va a ser. or it's going to be. Es algo que se tiene que procesar, It needs que to tú be tienes que something that's entrar going to process and en to un enter, proceso to enter in a para process alcanzarlo. to be able to reach O it. sea, que tiene que ir en aumento. So it needs to go increasing. O sea, tenemos que entender, So iglesia, we need to understand, que esto nos church, indica so that this que indicates tú y yo that you and I necesitamos entrar need to enter en un proceso a process de desarrollo of development para que podamos tener so that we can esa have fe audaz, that audacious para que faith, podamos desarrollar so that we can develop ese potencial that potential de eso que tú ves chiquito. of what that you seem to Porque be si tú as little. buscas Because if you los look, árboles de mostaza, those mustard por más seeds, chiquita que sea esa as little as that seed semilla, may be, desarrolla unos árboles it grandes. develops and turns into great big trees. Tenemos que entrar en el proceso. We need to enter in this process. Ahora, algo que me encanta de la palabra del Señor Now, something that I love about the Word of es que God cuando la palabra del Señor habla con relación a Dios, is that when the Word of God speaks of something in relation to dice God, que para Dios and it says that for God, nada nothing es is imposible. impossible. No dice nada It doesn't say será nothing will be imposible. impossible. Para Dios nada
It's saying es that for God nothing imposible. is impossible. Porque Él es. Because He is the Él is. es. He is the is. Él es el todopoderoso. He is the Él all-powerful es one. y punto. He is in point Ay, pero blank. para nosotros But for us, es un será. there's a to be. Es un día a día It's a day to day. de nosotros poder entrar, Able to be y entering decidir and to decide caminar por fe to walk y by no faith por vista. and not by sight. Es un día a día It's a day to de day tú y yo of you and I permanecer en el proceso, to maintain en el in that desarrollo, process and development. que muchos lo verán chiquito, That many will see as pero que tú small. sabes que tiene un potencial, But you know it has a potential porque viene de lo alto, because it comes from on que high. viene del es, Because it comes y from que the ese is. será. And that to be, Tú te metes en el proceso you're going to enter in that porque process se ha de manifestar because it needs to be un es manifested. en tu vida. That is into No, no, your no, life. no. Porque Él no es hombre para que mienta, Because he is not man that he should ni lie, hijo de hombre para que se nor arrepienta. son of man that he should repent. O sea que para que se manifieste el es de Dios, So that the is to be manifested in your nuestra vida life, va a depender it's going to de depend nuestras decisiones of our decisions, día a día, day to day, minuto a minuto. minute to Y minute. te repito, no es en los buenos tiempos. And I repeat to you, Es it's not cuando just in the venga la good times. adversidad. It's when the Ahí se adversity prueba comes. realmente And there where truly you see si los que son. are the ones that are the ones. Ahí es que se sabe And those where you will know si los que dicen ser is if those who are son. saying the is are, ahí en are. medio de la tribulación, They're in the midst of the ahí en tribulation. las decisiones que cada uno de nosotros tomamos, They're in the midst of those decisions that ahí you es and I que take. se demuestra, There's when it's ahí es que demonstrated. se manifiesta There's when it's realmente manifested, truly. si tenemos la esencia, If we have si the tenemos essence, la autoridad, If we have the si authority, tenemos el potencial if we have the de potential Dios, of o God, estamos llenos, or we're filled, ya tú sabes de qué. and you already know. Nuestras decisiones Our decisions nos alinean align a el Dios to God de lo imposible of the que impossible, lo hace posible. the one who makes it possible. Pero entonces, ¿cómo voy yo ahora a desarrollar o entrar en ese propósito para poder operar? But then how am I going to be able to En enter esa fe in, audaz. or develop in that faith and audacious Y la faith? respuesta está ahí, And the response is there como un grano de mostaza. as a grain of mustard seed. Y quiero volver rapidito, estos minutitos no me los cuentes, yo sí, porque esto es un bono. And just Al quickly, es to the is y al será. and the to be. Porque Mayra, cuando estoy buscando, Because Maida, when I'm looking, porque yo estoy cuando los que preparan mensajes saben que tú vas meditando y buscando versículos because when you're preparing a message and you're looking at verses guiado al tema que te dan. and guided on the topic that they give you. Y los que me conocen saben que porque yo puedo saberme la cita, el versículo bíblico, And for those who know me, I can know the Bible verse, pero soy un poquito mala para las citas. but I'm a little bad at citing Y it. estoy buscando los versículos bíblicos que me puedan vaquear, que me puedan sostener el mensaje. I'm looking for those Bible verses that can help De que le sustain servimos a and Dios the que para Él no hay message. nada imposible. And we serve a God that for Y yo nothing sí, yo is sé que la impossible. Biblia dice And yes, I know that the que Bible para says Dios that for God, todo es posible. all things are possible. Que para Jesús nos dijo a nosotros, But a where los Jesus, discípulos, or the disciples, nada os será imposible. nothing will be impossible. Pero yo sé que la Biblia dice But I also know the Bible que says para el que cree, for the one that who en believes Él in Him, le es posible. all things are Y lo possible. busco, para sorpresa mía, And to my surprise, and I'm looking for me lo it, encuentro en Marcos, and I find it in Mark, en la misma situación. in the same situation. Acuérdate que las historias, los 4 evangelios, pues muchas las ilustran la misma, ¿no? Because remember, in the 4 Gospels, what's illustrated of the stories is almost the same. Lo único que cada uno lo ilustra de una perspectiva diferente. The only difference is that the stories are illustrated a little bit different. Mateo lo está ilustrando, como leímos, Matthew is illustrating it in the way that we read, del punto de Jesús con los discípulos. in the point of Jesus to his disciples. Pero Marcos But Mark no los presenta doesn't present it de Jesús con el papá. of Jesus O to his sea, Father, to the Father. Que cuando el papá le lleva el hijo a Jesús, So when the Father takes the Son to Jesus, Jesús le dice, Jesus tells him, si crees, do you believe? para el que cree, Because the one who believes, todo all le es things posible. are possible, Todo le is possible. es posible. Is possible. Es Jesús It's Jesus como Él que está actuando, in him and how he's que acting, está operando how he's en operating fe
in faith, en autoridad, in authority, y está el Padre, and the que es Father, el receptor. who's the recipient. Entonces, ¿qué es lo que pasa? And then what happens, you see, Versus verses en Mateo in Matthew, es Jesús it's Jesus como el maestro, as the teacher los discípulos to the disciples, como los que están ejecutando and how they're executing sin éxito, tristemente, without any success, un sadly, padre frustrado and a father that's frustrated, y Jesús molestado. and Jesus upset. Y yo como que cuando leí esto de que es el mismo escenario And when I was reading this and seeing it's the same que scene dice en Mateo, as what it was said in Matthew, nada os será imposible. nothing will be impossible. Es el mismo escenario It's the same scene que Dios dice, where God says todo es posible. all things are possible. Yo dentro de mí me puse como los discípulos cuando dijo de poca fe y de mostaza. And for me, I was like the disciples that were like, oh, little faith in the mustard Yo seed. dije, ¿es será And I was saying, is it to be o es? or is it is? Porque es la misma cosa. It's the same thing. Pero en un momento But in one Jesús moment, dijo, será. Jesus says it is. Pero entonces ahora con el papá le dice, es. And he says with the Father, it Me is. encanta cuando tenemos esas conversaciones con el Espíritu Santo. And I love when I have those conversations with the Holy Spirit. Espíritu Santo, no te confundas. Because the Holy Spirit is not confused. Déjame explicarte. He's saying, let me explain it to you. Déjame He explicarte. says, let me explain it to Lo you. que sucede, You see what hay happens. que una gran diferencia There's a great big cuando tú difference estás operando como receptor when you're operating as a the cuando tú recipient estás operando or as to when como you're el que estás operating the ejecutando. one who's executing. Déjame decirte una cosa. Let me tell you Tú y something. yo You and I, tenemos una misión del cielo. we have a mission from heaven. Tú y yo You and I tenemos una autoridad con nuestro nombre. have an authority, Tú y yo a name. You and I Estamos llamados We're called a levantarnos to rise up, frente al enemigo before the y enemy decirle, and say, sal fuera, get out, y decirle, and say, enfermedad te sana, sickness, you y are healed, decirle, and say, hijo te restaura. a Tú son, y yo you are tenemos restored. una autoridad, You and I have y an en ese authority. momento, And in that moment, cuando nosotros nos levantamos when we rise en up el nombre que es sobre todo in the nombre, name that's above all names, estamos en el papel we are on the paper de ejecutor. as an executor, Estamos in a role, ejecutando executing la autoridad. the authority. Y el Señor me dice, ¿tú sabes qué es lo que pasa? And the Lord was telling me, Que you la know what iglesia happens tiene que entender is that the church needs to que cuando understand tú y yo nos paremos that when you and I stand a up usar to use el nombre que es sobre todo the name nombre, that is above all names, asegúrate make que sure tienes fe. that you have faith. No me vengas a hacer show. Don't come to do a No show. me vengas a jugar al cristiano. Don't come to play Tenemos Christian. que pararnos en la autoridad, We need to stand in the creyéndole al authority, Señor. believing in the Lord. Jesús logró manifestar el es. Jesus was able Porque to estaba manifest the is ejecutando because he was la executing autoridad, the authority, creyendo en el Padre. believing in the Y mira Father. qué cosa más grande. See what great El thing Padre dice, the Father said, creo, I believe, pero ayúdame en mi incredulidad. but help my unbelief. O sea que no tenía una fe completa. So you see, he didn't have a complete faith. Pero aún así, But even then, Jesús Jesus, le sanó. healed. Porque una cosa te repito, because of one thing es I tú repeat ser el you, receptor, it's you el and que lo what's the role recibe, being the que recipient, quizás se te deje pasar. where it Ah, may está be dudando un poquito, or yeah, you're está dudando un or poquito, you're doubting a little bit. tiene un poquito de incredulidad. You have a little bit of unbelief. Pero aquí me imagino a Jesús. But here I imagine Jesus. Yo tengo que llevar a este saying, hombre I need to take a this man creer, to believe. a tener una fe audaz. To have an Y él audacious como faith. estaba operando And like him, he was en operating. esa fe audaz, in that le audacious sana al faith. hijo He por heals his encima son de la incredulidad. above his doubt. Ahora, Now, ahora me decía el Señor, Now the Lord otra tells me, cosa es another thing is cuando nos paramos nosotros when we stand a up usar el nombre que es sobre todo to nombre. use the name that is above Ahí all no me names. lo mezcle con incredulidad. Don't mix it up with unbelief. Ahí no me lo mezcle con duda. Don't mix it up with doubt. Una característica importantísima One important que characteristic tiene la mostaza, el grano de in the mostaza, grain of seed of mustard, es que es una semilla that it's a seed que no se
combina con nada. that it doesn't combine with anything else. La ciencia ha combinado muchas semillas Science has combined many different seeds para producir productos nuevos como lo hacen con los animales. to produce new products that they do with animals. Yo recuerdo Don Luis me compró un chironja. I remember Don Luis bought me a Chironja is orange with grapefruit. orange with grapefruit. Y era una mezcla de una semilla de naranja And it was a mix of an orange seed con toronja. and a seed of a grapefruit. Y sale un chironja. And it's an orange grapefruit. Pero cuando se trata de la fe, But when we're talking about faith, cuando se trata de nosotros operar en el nombre que es sobre todo and it's nombre, about us operating in the name no above all names, podemos contaminarnos. we cannot contaminate No podemos ourselves. mezclarnos con lo que dice el mundo. We cannot mix ourselves with the word of No God said, podemos or with mezclar the nuestra ideología people con lo say. que dice el mundo. We can't mix ourselves with the Tenemos que tener ideologies of the la world. esencia del cielo. We have to have the Y essence of cuando heaven. vamos a operar And when we see that operating y tenemos incredulidad, and we have unbelief, tenemos que entrar en ese proceso. we need to enter in that process. Que repite conmigo. Repeat after me. Una cosa es ser receptor One thing is to be a recipient, y otra cosa es ser el que ejecuta. and another thing, the role is to be the one who executes. Yo vengo a hablarle a algunos I come to speak to some que el Señor le está diciendo en esta hora: that the Lord is telling you at this no hour, te quiero más de espectador. I don't want you to be a spectator No te anymore. quiero más de I don't espectador. want you to be a spectator Tengo una anymore. autoridad con tu nombre. I have an authority with your name on it. Quita la duda. Take out the doubt. Quita el temor. Take out the fear. Quita todo lo que está impidiendo. Take out everything that is Quita stopping la you. piedra. Remove the Quita la rock. piedra. Remove the Te rock. toca a ti. It's your Estás turn. esperando que yo lo haga por ti. Are you waiting for me Estás to do muy it for you? comodita. You're very Pero comfortable. déjame decirte, But let me tell you sí something. quiero usarte. Yes, I wanna Sí use tengo you. autoridad. Yes, I have Sí authority. tengo poder. Yes, I Pero have power. necesito But I need que transiciones that you de transition espectador, from spectator de receptor, of receiving a ser ejecutador en mi to be nombre. an executor in my Métete name. en el proceso. Put yourself in Métete that en el process. proceso. Put yourself in that Que process. gloria. And glory Quiero usarte con poder y gloria. wants to use you with power and glory. Y ahora entonces yo dije, ahora entiendo. And now you say, I understand Él será of the what it is y to él be es. and the Y yo is. le decía al Señor, And I was telling the Lord, por tu mucha misericordia, your many mercies, ayúdame a ejecutar help me to execute y a caminar en tu es. and to walk in the is. Porque hay promesas que alcanzar. Because there's promises to reach. Y no me estoy poniendo joven. And I'm not getting any younger. Aleluya al Cordero de Dios. ¿Cuántos tienen ese deseo? How many of you have that desire De ser usados con unción, poder y autoridad. to be used with an anointing, with Ante power and authority Toda adversidad. against all adversity, Sabiendo que el Dios Todopoderoso knowing that the está Almighty con God nosotros. is with us? Depende de nuestras decisiones. It depends on our decisions. Así que para nosotros llegar a esa fe audaz, So for us to reach that audacious tenemos faith, que ser como el grano de mostaza. we have to be like the mustard seed. Como dije, una de las semillas más fuertes. Like I said earlier, one of the strongest Mira qué seeds. cosa más grande. Una semilla que frente al fuego, See how great is this, that the seed that it's against fire, que en el fuego, in fire, al ser pisada, or to be stepped on, no se rompe it's not broken, ni se quiebra. nor is it broken. Aleluya. Los que confían en Jehová Those who trust son God, como el monte de Sión, they're like Mount que no Zion, se mueven, that they're not moved, sino que but that permanecen they remain para siempre. forever. Aleluya. No se rompe ni se quiebra. they're not broken or Y torn, conserva su esencia. and they conserve its essence. Así que lo primero que tú y yo tenemos que entender en este proceso So the first thing that you and I need to understand in this es process que tú y yo tenemos ese potencial adentro is that you and I had that potential inside of us. y que no se trata del tamaño, And it's not about the size, sino de que tú cargas but it's about what you de carry parte del cielo. from heaven. Romanos 12:3 dice, Romans 12:3 says, digo pues por la gracia que me es dada For I say through the grace given to me, a cada cual que está entre vosotros, to every man that is among you, que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener, not to think of himself more highly than he ought to think, sino que piense de sí con cordura. but to think soberly. Dile, es cuestión de actitud. Say it's a question of attitude. Dile, es cuestión de, se trata de actitud. It's about your attitude. Tengo que tener una actitud correcta. I have to have a correct Y attitude. quiero que te enfoques en lo que voy a decir ahora. And I want you to focus on what I'm going to say next. Conforme According a la medida as God de fe has dealt que Dios repartió to every man a cada uno. the measure O of sea, faith. cada uno de So nosotros each and every one of us tenemos una medida de fe. have a measure of faith. Cada uno de nosotros That each and every one of tenemos us un grano de mostaza dentro. have a grain of Por mustard eso seed te inside of repito, us. That's what I repeat no to se you. trata del tamaño, It's not about the se size. trata, aleluya, de It's la about potencia. the potential. Por eso di en esta hora, So that's why I tell you at this espérate, hour, wait. necesito desarrollar esa I semilla, need to develop that seed. necesito desarrollar esa I medida, need to develop that porque measurement. sí de que sí, Because yes and yes, Dios está buscando God is looking un pueblo for que camina en are fe. people that walk in Por eso faith. la palabra dice, That's what the word of God repito, says. que sin fe I repeat, es without faith, imposible agradar a it's Dios. impossible to please God. Tengo que desarrollar I esa need to semilla. develop that Así seed. como esa semilla, ese grano de In mostaza that same way, pequeñitito, that mustard seed, that little mustard tiene un seed, desarrollo has a y development, crece un árbol grande, and a great tree plantado grows, así tú y yo. planted. You and I, likewise, Debemos desear ese proceso. need to desire that process. Dios lo repartió. God has given out. Todos los tenemos. All of us have it. No hay excepción de personas. Todos. There's no exception of Desde el más people. pequeño hasta From el más the adulto. littlest to the most Todos lo tallest. tenemos. All of us have it. Ahora, Now, necesito entrar en ese proceso de I desarrollo need to enter in that process of development para poder operar to be able to operate en ese nada. in Será that to be, al transicionar to transition a la audacia to the de que audacious todo of that all es posible. things are possible. Repito como se presentó I want to repeat like it was presented en Marcos. in Mark. Aleluya. Dios es maravilloso. God is marvelous. Aleluya. Ahora, Now, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? what is the first thing Ya I need to do? reconocimos, tenemos ese depósito todos. We recognize that we all have the deposit. Tenemos una medida, We have the measurement. no la podemos dejar así, We can't leave it like that. porque tenemos que desarrollarla a su Because we potencial. need to develop it to the best, greatest ¿Qué hace potential. el ser humano con esa semilla? What do humans do with the seed? Lo siembra, They sow it, they lo plant it, planta. they plant it. Dice, tengo que plantarme, I need to plant. tengo que I need plantarme. to plant myself. Yo no puedo ser I cannot be de los que van of those that go y vienen. and come. Yo no puedo ser I cannot be de las que las emociones based off me vengan a emotions controlar. that come to control Si me. puedo lo hago, If I can, I'll hoy do it. sí, Or today, yes. mañana no, Tomorrow, no. hoy lo siento, Today I feel hoy it. no lo siento. Today I don't No, feel no, it. no, No. firmes, Firm. plantados, Planted. aleluya, bien plantados, Planted well. afirmados, Firm. avanzando Advancing. contra viento y marea, Against wave and entre sea. toda adversidad. Against all adversity. Por eso la palabra dice That's why the word of que God cuando says estemos por pruebas, That when we go through tenemos trials, que eso tiene un propósito it has a purpose para nuestra vida. in our lives. El proceso tiene The propósito. process has a purpose. Aleluya, Él nos quiere He wants us perfeccionar, to perfect us, afirmar, to affirm us, establecer. to stabilize us, Aleluya, porque Él quiere because He wants hacer cosas grandes to do great con things nosotros, with us, to fortalecernos, strengthen us, to establecernos establish us bien plantados. very well ¿Por planted. qué? Why? Porque el enemigo lo sabe. Because the enemy Que knows cuando tú y yo that when you and estamos como el conejo, are like the rabbit, como el cabrito, are like the ram, brincando jumping del sí, from yes del no, to no, de un domingo from one y nos Sunday, vemos en 4, and I'll see you in 4, de ese desinterés and you lose y no interest, estamos plantados. and we're not planted. Ahí viene That's la when that debilidad,
that weakness, espiritual sobre nosotros spiritual weakness y el over enemigo toma ventaja. and the enemy takes ¿Por qué advantage. tenemos que plantarnos? Why do we need to plant ourselves? Porque es como único tú y yo vamos a crecer. Because likewise, that's the only way you and I are going to Es grow. como único tú y yo vamos a madurar. You and I are going to mature. O sea que tenemos que plantarnos So we need to plant en una ourselves tierra fértil. in a ground that's fertile. Dios no te trajo aquí por casualidad. God didn't bring you here by coincidence. Dios te trajo aquí para que te plantes God brought you here so por you can encima plant de toda yourself. situación. So that above all Porque si tú situations, tienes una fe audaz because if you have an audacious y tú faith conoces al Dios que tú le sirves, and you know the God whom you tú serve, sabes también you also know que hay un adversario that there's an que adversary no quiere that doesn't que se want cumpla that would lo be que Dios fulfilled quiere sobre tu what vida. God has over your Pero life. cuando tú estás plantado, But when you're planted, tú sabes de que tú That sabes you know que si el enemigo viene por un camino the enemy comes one way a desplantarme, to try to para unplant que you, yo me uproot debilite, you, so that you'd be weakened. para que yo me desvíe. So that you'd be No, derailed. yo No. sé en mi fe audaz I know in my que tiene que audacious salir faith that he por needs to 7 leave caminos. running 7 different ways. Tenemos que crecer, madurar, We need to grow. We need to tener el mature. carácter de Cristo We need to have the character para poder of Christ llegar to be able to reach al es to the de is Dios, of God, que se manifieste so that would be el poder de manifested Dios en nuestra the vida. power of God in our life. Eliseo, Elijah, ¿qué pasó con Eliseo? Elisha, Eliseo, Elisha. es llamado por Elías. He was called by Elijah Sigue Elías. and by Elijah Me encanta porque en el proceso de Eliseo, because I love in Elisha's process. leemos en Segunda de Reyes por ahí, We read in the 2 Kings around there que Elías le dice, that Elijah tells him, mira, yo voy para Gilgal, he says, I'm going to Gilgal. quédate para allá, Stay over there, que yo me voy solo. that I'm going alone. Y después dice, mira, yo voy para Jericó, Or I'm going to Jericho. quédate por allá, Stay over there que yo me voy solo. because I'm going alone. Y me encanta la respuesta de Eliseo. And I love Elijah's response. Eliseo, un hombre plantado. Elijah, a man being planted. Eliseo sabía al lado de quién tenía que estar. Elijah knew in whose side Aunque he needed to be Elías le by. estaba diciendo, Even though Elijah was telling him, échate para allá. go over there. No quiero que me I acompañes. don't want you to accompany me. Como que no quiero ir solo. Like I want to go alone. Me encanta la reacción de Eliseo. I love Elisha's reaction. Eliseo le He dice, tells him, vive Jehová, as the Lord lives, vive tu alma, and lives your que donde soul, tú vayas, but wherever yo you iré. go, I will Él go. no fue He wasn't donde el like otro profeta. unto the other prophet. Mira, tú sabes qué, Oh, you know what happened? yo que fui llamado, I was called. yo tengo llamado profético. I'm also have prophetic Y calling. Elías se atrevió a decirme And Elijah dared to que me tell me vaya para allá, that I be going que over quiere there. ir solo. Now I'm alone. ¡Qué rechazo! What a rejection. Me está rechazando. Are you rejecting me? Eso es que no le caigo bien. No, I don't. I'm not. He doesn't like me. Eso es que yo, pues mira, eso es que me tiene envidia. Or no, they're envious. No. Él sabía. But no, he knew. Él sabía. Él He era un knew. hombre maduro. He was a Un mature hombre que man. estaba mirando al cielo. A man who was looking Él no to se heaven. puso con niñería. He didn't go with Él no se acting puso like con childish changuería, things, and childish, con foolish lloradera. things, and with Él crying. estaba plantado en la verdad de Cristo. He was planted Y in le dijo al Christ's truth, papá, and he told him. tú me podrás sacar por una He puerta, says, you can take me pero out in yo entro one por way, la otra, but I'm going to enter in porque the yo other way. sé Because I know donde Dios me ha plantado, where God has planted porque me. yo sé Because I know donde Dios me ha plantado. where God has Y called cuando me. tú sabes And when you know donde Dios te ha where plantado, God has planted you, y tú sabes la importancia que hay en tu vida and you know the importance that para it is in your life mantenerte plantado, to maintain yourself planted, para que esos sueños, so that those dreams, esas visiones, those visions, ese proyecto del cielo those se projects realice from en tu heaven vida. become a Cuando tú realization in your life, entiendes is when you que understand necesitas that you estar need plantado. to be planted, Me sacan por una puerta, that they take you out from one door, yo entro por la otra. but you're entering through the other. Dile a que está a tu lado, Tell the person next to you, tenemos que madurar. we need to mature. Tenemos que madurar. We need to mature. Me encanta Pedro, este está fuerte. I love Peter because this one's strong. Jesús lo llama. That Jesus calls him. Conocen ustedes el carácter de Pedro, You know Peter's character. pero me encanta. But I love Pedro, Peter.
Pedro, ¿me amas? He says, Peter, do you love me? Apacienta mis ovejas. He says, tend my sheep. Canta Pedro. Peter, do you love me? Porque Pedro está siguiendo, lo dejó todo. Because Peter's following. He left Dejó everything. todo. He left everything. Y se fue tras de Cristo. And he went behind Jesus. En una le dice a Jesús, And one of those, he tells Jesus, no podemos permitir que te pase nada. he says, no, we cannot permit anything to happen to you. Jesús le dice, Jesus tells him, apártate de mí, get thee behind Satanás. me, Satan. Apártate de mí. Get thee behind me, Satanás. Satan. En otra situación, In another situation, Jesús está dando Jesus is un sermón. giving a sermon. Está fuerte lo que Jesús estaba diciendo. And it's very strong what Jesus was saying. Todo el mundo empezó a irse. Everyone began to leave. Vienen y le dicen a Jesús, And they come to Jesus and tell him, mira, he says, look, lo que tú estás hablando está fuerte. what you're saying is very strong. Se están yendo. People are leaving. Cambia el mensaje. They change the message Se olvidan and they forget. que para que haya gracia, So that there can be grace, tienes que estar cumpliendo la ley de Dios. you need to be completing the law of God. Tuvo que haber una ley There had to be a law para que se manifestara la gracia. so that the grace can be Y manifested. le dicen, And they tell him, está fuerte. it's strong, your message. ¿Tú te crees que Jesús le dijo, ay, mira, vete, coge el número de teléfono a Félix, que se fue, ay, no puede Jesus, ser. do you think Jesus said, oh, get Felix's number? Que se están yendo. Oh, they're leaving, they're leaving. Jesús le dice, Jesus tells him, ¿te quieres ir tú también? you want to leave too? No voy a cambiar mi mensaje. I'm not going to change my message. Yo vengo a traer la verdad del cielo. I come to bring the truth from La heaven. palabra dice, The word of God says, lo pueden buscar, no sé el versículo, pero you sé que lo can dice, look it up, but in the word it says que las palabras rectas that the rest of his del word, pastor, of the del pastor, maestro, the rabbi, the teacher, son are, como clavos they're like nails que te martillan así, que te hincan, that they penetrate porque nos están enderezando para ir al cielo. because they're aligning you to go to heaven. Jesús no comprometió su mensaje. Jesus didn't compromise his Jesús message. no mandó a los discípulos, vaya, vete, búscame a aquel, coge el teléfono, vete, mándale unas flores Jesus went to his disciples. y vete, búscale una fruta. Oh, Vine ahí no go haciendo get eso. a fruit. Go look to this person's Ya, phone. ya tú sabes. Entonces, ¿qué Jesús le dijo? But what did Jesus tell them? ¿Te quieres ir tú también? He says, would you want to leave too? Pero como Pedro But like Peter, estaba plantado, Peter was planted. Pedro sabía Peter knew que era seguir al maestro. what it was that he was going to Pedro follow the sabía teacher. Peter que era al knew lado del maestro. that by the Se teacher's fuera side, quien se fuera, that whomever se leaves, vaya they can quien leave. se vaya. Whoever wants to leave, Pedro leave. estaba bien plantado. But Peter was planted firmly. Pedro estaba siendo desarrollado Peter correctamente, was being creciendo correctamente, Developed correctly, growing, madurando correctamente. maturing correctly. Que cuando Jesús le dijo, But when Jesus ¿te told him, quieres ir tú también? do you want to leave? No se echó a llorar. Well, he didn't go crying. No se fue a dar quejas al otro, He didn't go complaining sino to que the dijo, others. espérate, But instead he said, ¿a dónde iremos? where else can we go, Lord? Si solo en ti If only in you tenemos la vida eterna. we have eternal life. Es que cuando tú tienes That when you have ese carácter del cielo, that character from cuando heaven, tú tienes when you esa have esencia del cielo, that essence from heaven, te dejas guiar, you let yourself be te guided. dejas corregir. You let yourself be La corrected. ofensa no es parte de tu caminar. Offense isn't part of your Tú walk. resistes los procesos. You resist Los procesos. The process. Nos convertimos en árboles bien plantados we turn into trees that are very well planted, junto a corrientes de agua nearby currents of rivers que of da flows su fruto a su tiempo that gives fruit in its time, y su hoja no cae and their leaves will not fall, y todo lo que and hacen all that they do prosperará. will prosper. Mira qué resultados hermosos tenemos See what beautiful results cuando we'll tú y have yo when you and nos I, encargamos we carry de esa medida que está dentro de nosotros, of that measure of inside of us, desarrollarla a una fe audaz, to develop into an audacious faith, sabiendo tu norte,
knowing your north, sabiendo tu proceso, knowing your process, sabiendo que tienes que estar plantado, knowing that you need to be planted, sabiendo que tienes que madurar. knowing that you need to Mira mature. qué cosas hermosas recibimos. See what a beautiful thing is that we receive, Crecemos como árboles that we grow like con trees, fruto, giving forth bien fruit, plantados. very well planted. Nuestra hoja no cae Our leaves y won't todo fall, lo que hacemos prospera. and all that we do will prosper. Pero aquí dice un detalle bien importante en este salmo. But here there's a very small detail in the Psalms Junto a corrientes de agua. that were planted by rivers. Dile que está a tu lado, necesitamos el Espíritu Santo. Look to the person next to you and say, we need Necesitamos el the Holy Espíritu Spirit. Santo. We need the Holy Spirit. Necesito la lluvia del Espíritu We need the Santo rain of the Holy para Spirit crecer, to grow, para permanecer plantado to remain y para planted, dar buen fruto. and to give good Porque hay fruit. gente dando malos But frutos. there are people giving bad La fruit. Biblia dice The Bible says que hay malos frutos, that there's que bad hay que fruit, cortarlos that they're y gonna- echarlo al they're fuego. going to be cut and be thrown Que tú into y yo the estamos fire. llamados But you and I are a dar buen called fruto. to give good Y me fruit. encanta, And I porque love- déjame decirte, la Because let me fe tell you that faith, está, mira lo importante que es la fe, see how important faith is. que está tanto en los dones Not only just the gifts, como en el fruto. but Está also the fruit. el don de fe, es el único. There's the gift of faith, Cuando tú comparas but it's not los dones y el fruto, compared to gifts and fruit. la fe está en los dos. The faith is found in Mira lo both of them. importante que es la fe. And you see how important Y faith cuando is. tú y yo But when you and I estamos are llenándonos del Espíritu Santo, de Being esa agua, filled with the Holy Spirit no and that water, regándonos con cuanta basura por ahí, not pouring with no ourselves con with cuanta trash over murmuración us, de división, de pleito, de of contienda, gossip and division, sino que nos llenamos del Espíritu Santo, but we're filling ourselves up with the Holy mirando Spirit, arriba, looking to bien heaven, plantados, very well planted, sabiendo nuestro norte, knowing our entonces north. podemos dar fruto. and then we can give Ahí good es cuando podemos dar fruto. when Y frutos que agraden al Dios Todopoderoso. fruit that pleases the Almighty God. Di conmigo, fe audaz. Say with me, audacious faith. No es el tamaño, iglesia. It's not about the size, church. Es lo que es capaz It's about what it's de capable desarrollar to be developed esa semilla. in that seed. Mira si eso es poderoso. See how powerful this is. Que el Pedro That Peter, que negó a Jesús, he denied Jesus. el Pedro Peter, que salió corriendo that he left running en medio de la situación cuando cogieron a Jesús. in the midst of the situation when they took Jesus. Mira la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. See how important it is to be filled with the Holy Spirit. Cuando recibió esa llenura del Espíritu Santo, When he was filled with the Holy Spirit, aún ante la amenaza de muerte, even before the threats of death, se quedó firme. he standed firm. No negó a Jesús. No, he didn't deny Lo Jesus. negó antes sin el Espíritu Santo. He denied him before, Pero como él no se salió del proceso, but he didn't leave the process. él resistió. He resisted. Él resistió el proceso. He resisted in Por the eso process. cuando vino la situación, So when the situation Jesús came, le dijo a Pedro, Jesus told cuando Peter seas zarandeado, that when you'll be sifted, que tu fe no falte. that your faith not Y ahora lack. vemos un Pedro But now we see a lleno Peter del poder de Dios, filled with the del power of Espíritu God, Santo de Dios, filled with the Holy Spirit of trabajando God, ya working. no en el será posible. No more in that it is to Ya be se possible, plantó. but now he planted. Él se procesó. And now he's been processed. Él no se ofendió cuando Jesús le dijo hijo del diablo. He didn't get offended No, when no, él Jesus told him sabía about the dónde devil. tenía que estar. No, but he knew where he needed Resistió to el be. proceso. He resisted the Ahora lo process. vemos en los hechos. And now we see it in Que le Acts, dice a un paralítico, when he tells a no tengo paralytic man, oro ni plata, I have neither gold mas or lo que silver, tengo te but doy. what I do have En I el give nombre you. de In Jesús the name of Jesus, es you are, is to be, is, sano. you are, is healed. Vemos un Pedro que se quedó plantado, You see a Peter who maintained himself que se firm, quedó ahí firme, that he was there firm, sabiendo lo que tenía que hacer, knowing what he needed to do, siguiendo al Dios Todopoderoso, following the Almighty God, que ante la amenaza that before the threats, lo vemos we see him, que es crucificado that he's crucified. y dice, no soy digno de morir como Jesús. And he says, I'm not worthy to die like La Jesus. historia dice que lo And history says that he crucificaron con la cabeza para was abajo. crucified upside down. Y mira qué proceso tan poderoso, And see what a powerful process. porque aún dice la palabra del Señor Because even in the Word of God, it says que con la sombra that with the shadow de Pedro of Peter, se sanaban
people were los healed. enfermos. Were healed. Permanece, To remain, plántate, plant yourself, madura, mature, crece, grow, desarróllate, develop. déjate corregir, Let yourself be déjate corrected. guiar, Let yourself be resiste, guided. Resist. que hay gloria con tu nombre. Because there's a glory ¿Dónde with your están los name? que dicen, Where are those yo who quiero say, caminar I want to walk en una fe audaz, in audacious en faith, una fe inquebrantable, in a unshakable una faith, fe firme, unbreakable una faith, fe estable? a faith that's Si ese eres stable. tú, If that's you, levántate conmigo en esta hora rise up with me y at this vamos a hour, declarar, and let us yo declare, camino por fe I walk by y no faith por vista. and not by sight. Yo camino por fe I walk by y no por faith vista. and not by sight. Aleluya. Una fe audaz. An audacious Que faith cuando venga that when it la comes, situación the situation, financiera, financially, ay, 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 el enemigo te dice, the enemy tells búscate you, otro trabajo. oh, look for Y te another ofrecen job. un trabajo que es los and they domingos. offer you a job that's on Sundays you have to work. Pero como tú tienes una fe But since you have a inquebrantable, faith that's tú unbreakable, dices, no, you say papito, no. yo sé dónde yo estoy plantado. I know where I'm Yo sé planted. dónde yo tengo que estar los I know domingos. where I need to be on Adorando y Sundays, exaltando al Señor. worshiping, exalting the Lord. Desarrollando mi propósito. and developing my No, purpose. Señor. No. Yo sé I know que mi Dios that my God pues will suplirá supply todas all mis necesidades my needs conforme according a sus riquezas to his riches en gloria. in glory. Yo sé I know que no hay justo that there's no desamparado righteous ni su man simiente que that's mendigue left pan begging cuando venga for bread. la enfermedad That when sickness a comes frente tuyo. into Tú your door, dices you en say, esa fe audaz, in that no te audacious pones faith, pobrecita de mí. you don't say, Ay, oh, tengo poor artritis, me. Oh, tengo I have arthritis, alergia, I have these tengo allergies, aquello, I me have están this or saliendo that, canas, or ahora I'm las getting, arrugas. gray No, hair. no. Look at my Tú wrinkles. dices No, you en la say, fe audaz, in that yo audacious sé, faith, I yo know, sé que por la I llaga know yo that soy sanada. by his Yo sé stripes que I aunque am mi healed, exterior that my se esté exterior deteriorando, can deteriorate, ay, 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 mi interior, but my mi interior interior se is rejuvenece. being renewed, rejuvenated. Cuando viene la situación en el hogar When the situation comes to your que home, viene a destruir tu familia, that comes to destroy your que family, quiere destruir tus hijos, that comes to destroy your que quiere children, robarte el gozo, that wants to steal your que quiere joy, robarte el matrimonio, that wants to steal your la marriage, estabilidad, the stability, la felicidad de tu hogar. joy of your home. Tú te paras. You stand up Una fe audaz in an audacious faith por encima de ti misma, above yourself, por encima de quizás la ofensa que tú puedas estar sintiendo en lo above the humano, offense that you can be feeling in por your encima humanity, quizás del desamor que tú puedas estar or sintiendo en above lo all that humano, lack of love that you can be feeling in your de la humanity, decepción que tú puedas estar sintiendo en lo humano. or that deception you could be feeling in Tú your te paras humanity. en la fe audaz But you stand up in your y audacious tú faith dices, and you say, mi casa no se cae my house will not porque fall está sobre la because roca. it's been built Mi upon casa the no rock. se cae My house will not porque fall está sobre la roca. because it is built ¿Dónde upon the están? ¿Dónde están esos que Where are dicen? those that say, Mi casa no se cae my house will not fall porque está sobre la roca. because it's found on the rock? Algo Dios va a hacer. Something God will do. Mientras tú y yo In the meantime, while you nos and I mantengamos firmes will maintain ourselves firm contra toda against situación que all se levante, situation that que rises, quiera desviarnos that wants to derail us del propósito bueno, from the good purpose, agradable acceptable, y perfecto de Dios. and perfect of Su God, voluntad hermosa. His beautiful will. Aleluya. Yo quiero que tú me bajes las luces por ahí. I want you to turn down the lights. Yo le voy a pedir al worship team que pase por aquí. I'm going to ask the worship team to come up front. Espíritu Santo, Dios quiere que tú salgas de aquí en este día. The Holy Spirit, God wants you to leave this place Firme creyendo en Él. firm and believing in Él Him. no te quiere más en dos aguas. He doesn't want you in two waters any No te longer. quiere como la ola de la mar. He doesn't want you like the waves of the Que sea. tus emociones te están tirando para Like- aquí y para allá. Your emotions are tossing Pa' you aquí, here pa' and allá. there. No, no, no. Él te quiere firme, No, He wants you firm, segura,
sure, para que crezcas, so that you can grow, desarrolles esa medida that you can que develop that hay measurement en ti, of faith that's in you, firme, aleluya, Firm. sabiendo knowing que si Dios conmigo, that if God is ¿quién with me, contra mí? then who can be against me? Sabiendo Knowing que mayor es el que está conmigo That greater is He que el que está en mi that contra. is with us than he who is against me. Knowing Que aunque mis enemigos that even my enemies sean más fuertes que yo, are more stronger than me. como dijo el As salmista, the psalmist said, no son más fuertes que el Dios que yo le sirvo. they're not stronger than the God No whom son I más serve. fuertes que el Dios que They're yo le not sirvo. stronger than the God whom I Por eso serve. levanto mis That's why I manos. lift up my Por hands. eso adoro. That's why I Por worship. eso la Biblia dice That's what the Word of que el God Padre says. busca That the Father is verdaderos looking for adoradores true worshipers que adoren that worship en Him espíritu in y en spirit verdad. and in truth. Que la circunstancia Let the esté como circumstances esté, be what they está are. oscura, It may be hay una dark, pared, that there's tú a wall, comienzas a adorar, but you begin to tú worship comienzas Him. a operar en You esa begin to fe, operate in de that saber, faith. de saber And to know que tu Redentor that vive, your Redeemer comienzas lives. a adorar You y begin de to repente, worship. Rosa, And y then all de of a sudden, repente Rosa, un estruendo del cielo, a sound truena from el heaven. cielo, It truena el thunders from cielo, heaven. Thunders from heaven. un estruendo del cielo, A sound from heaven. un rompimiento. A breakthrough. Y lo que tú veías como pared, And what you saw as a wall, puedes ver la puerta por donde cruzar. You can see the door where you can go through. you can't see the door. where you Lo can't que go tú through. veías imposible What you saw as se impossible, hace posible it now is possible por el Dios que le servimos. by the God whom we serve. Ahora, Now, eso sucede that happens cuando tú y yo when you and I estamos bien plantados, are very well planted, madurando, maturing, no renunciando al propósito. not renouncing the purpose.